الحق مر امیر المؤمنین امروز الحق مر حق خنده اینجور وقتی چیز حق بیان بنا حق معرفت متکن شعور متکن و خنده شده سوزه کاری حق و طور بنا زین شده زنجوری لیکن معرفت متکن شعور متکن حق و طور بچه بس عمل بچه لیکن ده شعور بنده بیداری نده معرفت رو مد حق و طوره که خنده طوره که لبس جمشی پا بشایی شده دونم دنیایی که نه میکردون کنم کاش دیست برو حق این منزبه دی حق بگم دنیایی که یود جمع میکرد دیست منزبه نه ما دست مدیرین گرجا جمعه سا چند من یرا حق مامویو دی ممبر به حق چیه حق بیان دارم و انسان که دی ممبر به بین سے اگر حق بیان مسئول ازنا دی ممبر حق کو ادا سنسمه جانا تخرى عنيلا ميلا عليها أدار فيها شولا عليها چنان یرا هر چیز جو حقیو دی حقم ادا بلا شار بشستی دی حقم کما حق ادا شار بشستی از یادا دنباز پیدا مجلس بیان بس که امیر المؤمنین سوال بخصم یا رسول الله دیردا بیانو افضل عمل کو چیز اسمین یا ابا الحسن افضل الاعمال هذا الشهر الورع عن محارم الله خداوند متعال حرام یانونا پرهیز بارکو یانونا دوری اختیار باید مانا چیز جو دیردا بیانو افضل عمل چند مانا حرام نیست بهتر مجلس بیان زمینه چند دیگه آنا حرامات نیستی طرف آنده جو اشاره بده تاکه انسان ده حرام بینو مطلع بشو دشت عزیزانون رای زندگیان احساس بود انسان اگر احساس بس ازنا دی احساس انسان ازنا زندگیانو کامیاب بچه وقتی که انسان ده یعنی چند یا بی چیزات اگر احساس نبود ازنا ایران کامیابی میں در این اصل زندگی مثال چی فرض بید چاہے کو امیرین چاہے کو غریبین شخص شرزر 10,000 روپے پیسی کو 10,000 روپے پیس نامجا دینا نامجا پیسے تمام جا 10,000 رو حاصل باید دیگر خودم چی زحمت است. تام چی کدیانو کوشش بسته 10,000 رو خودم جو جمع سونسی. پس 10,000 رو دویان سوزان تمام وقتی که 10,000 باید کوشش بسته نوکری بسته مختلف زحمات کنه 10,000 باید تنخواه یعنی که نسترنا زمان که آدم پریشان شد کار بود کار سون چه هم از پریشون می بعد لبر مسئول نه سوشمت با نام کجاست نه ایمان کتاست نه سوشمت با مختلف منظره چیز جو سوال شد 10,000 کو چاہے امیری کے نصور چاہے غریبی کے نصور کلا احساس جیسی چاہے دربنا 10,000 کو پچام بارکانو زحمات و مشکلات حساب کو فرض بس ٹھیک ڈاکٹرین ٹھیک ہے کلا بینے ٹھیک ٹھارو 1.5 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ شاید مہینے تنخواہ دو لیکن دی تنخواہ وہاں جاتا ہو تمہیں لگتا تو مارا سن دے ڈاکٹر بولا تمہیں
Maintenant, il y a tout le monde si le mari c'est jeune, c'est fil d'album, c'est un mitad de remède. Timbi mundare chीज डॉक्टर को स्टेप इंसान बोलना आयत करता आदम जिससे लेकिन ये डॉक्टर को स्टेप ताकि मरीज के इलाज को पता चलो दिमाग पे बातों जख्मी सोचना मिदाद नजाम डॉक्टर को स्टेप चीज ना जिंदगी फिला दिल तो स्कमत फिला दिपेनो हासिल बात फिला को देहदार जो सरमत संजारा बस की ताना जी फोनियो मेहरबानी को ना स्पेशल मेहरबान शुक्मो सियो मुख्तलिफ मुश्किलात ना परेशान मुख्तलिफ मुझे डॉक्टर बोले तो मैंने हमें टीचर ही मिसाल टीचर वो वक्त 21 साल 8 बजे का सोच से 4 साल पूछता हूँ जुटीता है Shola saat se kham ngale pengman gase buat zernoel sehingga tu se ngale bana langsung saat ngale kursiga tu se bana zernoel der zahmat dun zahmat bas pashtoe benek toe di beno puri zindagi baat fila puri taasam fila benela arzuzo mindo आपने ये इलाज रखने मिसाल को मिस्त्री बखान कुल्ली बखान कोई मिसाल को लापॉन ला सर्वसों से हाँ साहिबी बेहतरीन जानची मेटपा तामची मुश्किलात ना तामची परेशान छाना सा दे मुश्किलात ना हौसला ने हमको कुर्बानी तामेची खुद दी बेनोच पे जो हासिल कर Son seramos de Adame la Polatos. Adame la Polatos de la Polatos. Son Polatos. Jadi ada la Polatos. Son seres de la Polatos. Jadi ada ame libas latos. Jadi libas latos. Jadi ada ame zindagi latos. Jadi zindagi latos. Jadi dokter puna Jesus na kato de teacher puna de atan amozes na di hezab qurbani aya fakat kom skuli tos samati khilata hota aya sirf kom sunti zindagi baat bata qurbani ta hota na azizano di qurbani yani ferasta meno di jawani ka yaram silva yum sultan di jawani ka yaram ta'lim tam sultan yaram ta'lim tam difference yani zindagi shu difference ko zahmat benchiyo wala das hala ko zindagi jule 30 40 50 san nin bazlat ben chifila yaram ta'lim tam difference yaram zindagi kamyab difference واقعا ما أتى أمد الزقوم سواء بنا كون زس ما بيان بس واقعا إيش ما بس جو يرام نسوق خارج سونسو شربتو نمودم چسب بدنه چه نظر مسئول کرد سنیانو حسرت نیاد با یلبان چاتون سے سنیون خبخل چد با लेकिन शुद्ध राम वयश मानस शु जमा सलाह से लेने पा मालूम ज़्यादा लक्षणा कोई खासा मच्छी बस किंतु स्नियानो दी हज़रत उनजाक से इंगाने अदामस मज़र पा यराम दी जवानी का तालीम तांसियो दी जवानी का यराम सलाह से बतांसियो यानी उधर जाम खासा हज़र तो यंताम बसवा सारे यंताम जाम खासा हज़र तो यंताम बसवा यंती आदमाल यंताम जाम पिछले हज़र तो यंताम बसवा लेकिन दी पेलो यानी अदन आमस यराम कल जस्ना हक चिविला बस जी चिविला कर लिए दे हक को अगर यराम अदा मासूम जस्ना दे अदे पेने लायरस में उपना तो से
ده أتينا عميل بنودسنا ده حق بفرز رزسنا عذاب بنودسنا دو ده أدانا عميل دي بنو يران قول بيتبو حرام چتاسي اگر با انسان جده أدانا مصر خني بنو اگر دسنا دو صحيح صحیح طریقے کا بولے جوڑنے کا تو نور علی نور اگر یرز یرید ده عده بنور اسنا عده کنا کومنچی رای سواب کو مذر با اگر نیتان سے زندگی بنورنا ده عده بنور کومنچی مختلف گیمیانو ده عده بنور خشب بنورنا ده عده بنور کومنچی یوٹیوب نا بیهوده اسپرانیانو یرز زندگی سر بنورنا ده عده بني كونتي نامحرمنا تعلق لخسي ده عده بني كده نامحرم ضرورت کی یرز بولا بنیودنا ده عده بني كونتي نام بيانو جوان جنب سے فيامي بدمت با سپرتان فضول وقت ينو يرز سرح بنیودنا يرز دي عدن عمي بني لمدو سيني عددو سوء عمل سجرا معافتان دو وقت كنا دي حقانيات و برسون بسنان ما بجسمين لقواني سرقة سے مختلف مرضوں سے ظلم سے بسمان ظلموں سے حتى يريد قول بلتام سارتو نمشي خلقونيور اما يريد امون بلتام سارتو نمنا خلقونيور لكن يريد امان عدد لشرمين نونو يرسكان بردي لشرمين فتر يودي عداما اگر دلشول على المد على مدرسنا دو كسنيا تمنى وجنكار كنا يود بنجبني امان عداما سمورتي لهم كونستان بودا توس عدا مسكين بودا كبير لشرمين تماجين عمر سونده ماجين زندگی سونده دايام سما دامونه سما كوردونه روم باسام تو بيشر حسرت يو جزنيا حسرت يو بهترین زندگی باید حسرت یو حسرت یو ناز نه تو زیاده سربا خطی شد حسرت یو عمران شد اصول حسرت میشد یا زیادتون یا عمران دسنا از کیا توشه آخرتی نقیده یو کن حسرت یو لیکن که حسرت بوده که کب سے من یعنی که قربانی دارم شو من یعنی که کنتی جان دارم شو بس دي فرزيان تسنتو ضروري انكي دي بنيو كري حق كري على شاوركو دي حق چيز دربنا يدي تعليم كوين يرس يدي تعليم كل اهمياتهم يرس يدي تعليم بنو دي بنيو سالكوز اگر يرا يدي ادي بنيو دسنا حرق على شجرناتو سوم نموفان سوم گناه خردش نجام مبوز یا عدا عمال زر یندس کس کو بدید بینو دسنا نالا تعلیم سید بیانو نالا یدید بینه حق نیکن عدد شمامه تنین نیتان سلوگل موبایلی که دوگل کالیش نام شمامه دید بینه معا عدد شمامین دو یندس نالا معا بو زرمون که معافی تو معافی دمنا رو دی گناه نقشه من يراد اللي أتانا ميت مهنة من يرشد أحسن اللي أتانا ميت بين يرس ما تحسن ده حقائق اللي أتانا ما صرنا إلهم دكتور تانجس من شيء أتانا مسكين كشوين شيء كلا زام تغير بنا سام جام واروا من دجاسن لكن يلي أكل سبب بين ده جب اللي أتانا ما بعد أتانا مسكين ده أكل شيء كلا چیبانا آدم است که چیزی سات نزدم که ده آدم آمد روز چیزی سات نزدم این شو من داشتم چوکو گناه با نزدم این شو من داشتم دو این آدم آمد سنیکو آدم آمد جنا ما باز یا میشه باید زندگی آمد تو حضور خرجه نوعداین گاین سوز کاگه بینه که ایش بینیوس دونه حساب جو دونه که قیامت جا اجازیم
है जिस तरह दी मेंबर को हावल तो जिस तरह दे अदाल फ्री हावल तो अनेला मी हावल तो नीला अने हावल तो जातो गए अदन आमस का कोई बिदे बेनेला हावल दे हावल ये तालीम को सुबहाना दे हावल इंसान ने बसेरस इल्म सिलवार वाला वक्त के दे हक को पूरी हक पे अदा सुनना खुद ब खुद वाला मजमा जो कामयाबी पहुंचते Diferenç Peygamber İslam'ı yapıcıysanız maharimillah al-var'u maharimillah dilzab yani fakat dilzab uzulmen kulli manini zindagiyanu khudai haramat işleyen yapsın sözü bas haram işleyen şeylersin vakti geri ata namaz kılırken biliyor de bu hali tarafa İslam'a almışsın sabır الحق مركب حق همیشه خنده مجسد اهل معرفت لا دنیا بگرد حق به رد مجسد جاهل انسان معرفت مکن بیدار مکن شعور مکن از که شزر گم ندی حق به رد مجسد تعمل مدرین یا آقا خونی گناه چی چنگنه معاشریان عامیون دی گناه در گناهان توجه سو دی گناه به باران روز قیامت لمن دیگنا سوال بچسیم یوجد اصوله اینجی دی گناه کو گناه کبیره این دی گناه کو وقتی که انسان چکردن تسنام دی گناه ذریعه که خلاص اسلام که نام پیانو ملائکه تمامه دیکھ گناہ ذریعے کا پھر گناہ پھر دعا دسنا تو خلاص قبول کرنے دیکھ گناہ ذریعے کا دسنا دے انسان گناہ از کے قیامت اہل بیت شفاعت کرنے دیکھ گناہ خدا متعال سوری سمجھ کتاب کے اندر اہل بیت علیہ السلام سخت مذمت باتوں سے ہوگا کہ انسان دے گناہ کے مبتلا دے گناہ کو رسنا میون نہ رسنا تو محتاج ہو انین نہ محتاج میں میون نہ محتاج ہو دے گناہ کو لیکن میں معاشرہ ہمشنی ہو لیکن جب گناہ کو لیلی علیہ جلی بشتن کو جنان دعوت تعمل دے گناہ کو بانے رام لمن سوری نبا دے گناہ کو بانا یرام ماشاءاللہ سوری نبا دے وقت جب دے بشتن کو دے گناہ کو دعوت تعمل تو جس طرح دے بزا دے میوز اسلام دے گناہ کو ملکوں سے خدای عذاب یا نفرت اسلام او بابو دے بشتن کو اسلام دے گناہ یا نو جسے آخر چین دے گناہ کو دے گناہ میں بارے تمام مراتب ما اتفاق کنیم دے فعل کو چین جو حرامین فعل کو حرامین وقت کی انسان دے گناہ کو امیر المومنین حدیث وقت کی انسان گناہ حالت مگر شدسنا دے انسان کو منافقوں سے دنیا نشید دے انسان کو منافقوں سے دنیا نشید بس منافق غیر انسان میں امیر المومنین بنا کر اس منافق کرنا چین دے گناہ کو دیوین خداوند متعال سیران یردون پہ گردس میں امراض نور جو سلام کریں اللہم صلی علی محمد جس میں امراض خدای نور وقت
وقتی که جسم را یرز تردون به جبامت دستن در این حق و بیان دست به عذاب خود انسان به خود کسی من یلی معتبر کتاب نیانو در دل بیان لکن روایت بیان دستین در آن روایت چی مثل بیان ده بحث میں سو ڈپارٹمنٹ ہو سو مشکلات ہو سو پریشانی ہو دونا کونا دنیا میں مسلمن صرف جس میں امراض رخصت کو چاہ علت ملبا چاہ وجہ ملبا جس میں امراض اسنا دردوں پہ گجا پرمت اسنا اہل بیت زیران شفاعت کرنے قیامت جخ بیانو شخص شدو خدای عذاب یعنی مبتلاسون خدایا سالها یعنی عذاب یعنی مدرسنا مبتلایو یرم ارحم الراحمین یرسم المعاب جسمنا خدا دی وقت جن خدا زل مس یرام معاب نبوبا مس یرام معاب نبوبا چل بنا یعنی که سالها جسنا بماز یعنی که عذاب تمام یرام معاب نبوبا لیکن یرزدی گناه و بس یونسپین دیرین یلی سیرال لندازه یلی شو سنگرابیو یلی فی گناه یرام اتکویو دیرین دی فرز یرام جهنم یانو روشسین خدای عذاب یانو روشسین نی عزیزون دی گناه بودنا دول صورت یانا خالی میں یا انسان جاہل ہو کہ تو حرام نہ گناہ کبیرہ نہ یابین عرف عام یا عام سن سخت گناہ بس اگر دوسروں غیر گناہ بس نہ ٹھیک ہے توبہ بس خدا کا نام معافی دو لیکن انسان کا تو دعا کی کل پتہ ہے کہ تو حرام ہے دو میرے مراجل حرام تنسیو دی باوجود رنگ نفس کا مباد اسلام دی فعل حرام پہنو دسنا دی مبتلا سن دسنا جب تک یہ توبہ سے جب تک یہ دین لفظ کو حق سے ملے یعنی دسنا دی گناہ و معاف جسمن دے وادنا اسلام نے ماتا کچی گواہی کو سے دے سلمان کا پتہ جوان کا پتہ ماتا جانا چیز پروسیجو گواہی کو سے گواہی چیز پشاتے ظلم میں دان ہم کو پشاتے یعنی عدالت پر پشاتے تمام فقهاء من جملہ مدام دقیقہ یکھن مجتہدون منظرے دس میں امرہ رکھن شخص پہ گواہی اسلام میں قبول ہے در شخص کو ذلو کی ماں دی فلانا شخص کو قتل باتوں مت گواہی تحل اسلام اس قبول کرنے دی حساب مزمت تشد اسلام میں دو علامہ یوسف بحرانی ہے کہ از علماء فقیہن دے عالم کو تمام قرآنی آیات نہ روایات نہ مد نظر رکھنا ایک جملہ ہے ایک جملہ ہے مطان گانی اوقات پر جائے جو بخصبات چلگا یوتھان کو دا جائے سے یوتھان کو اور چلگا یوتھان کو جائے سے چلگا میں تھم کیا جائے سے چلگا میں تھم کونیا چلگا یوتھان کونیا چلگا یوتھان کو آنا زوزر شاعر حکوم داخلو چلگا میں تھم کو مزوزر انسان شرع حرام نجائز حرام ده چلگا میں تھرینیا انسانی من انسانی من سو بنی اسرائیل قوم چیوت من سو ده قومی گناہ دیوت من سو قوم گاماس نمرا رفت دیوت من سو خدا سرطار العیوب در بندومن تیر گناہ بین شو هر چی اونجا زنده حد بندو حد عملو نا خدا ده بنی اسرائیل قوم به سرطار العیوبی ملده آخرتر اون حدی که نگل خدای عذاب تام
ده بني إسرائيل قوم بتحلم عدم تغيير بين متوقعات الأمام إنساني كلام مسح سونسه حيواني طرف انتقال بسه يلدن چی وجہ سے کا یہ گناہ ہے وجہ سے زیر دی علامات زنا جسنا باتو چھو گناہ ہے سقط افا قوم چی وجہ پینسو دی قوم کو زنا بات پینسو لیکن دی قوم کو زنا بس گناہ کبیرہ بس لیکن دی قوم کو زنا دی انسان کنا حیوان طرفا مسخ ما بس لیکن دس میں امر رکھن المسخ بس حیوان طرفا دی فرد علامات ذرکی زنا بس شدت گناہ در تچین دی فعل حرام کوئی معتبر کتاب میں یو نحن للعالمين son sil son certeza mi projetamente na ele وماذا يرون ده شخص بمقلد يعملوا تقلد يعملوا خير دون ولا توصل كماسكام كجيل ده بده الشخص يردوني كفوزان جائز من زبانا حلال من زبانا غلام من زبانا أهل بيت القرآن المزمت من زبانا ده الشخص الشيء اللي يعملها ده مجتهد تنزل كل دوني كذا تدرس لنا آخر رهبر نماذج محبت رو آخر سستانی نماذج محبت رو مرانتی نماذج محبت رو ده علماء نماذج محبت رو کوئی ناظر جان تا تو قربانی تا دو قربانی تا سنا دو کوئی که فداکاری تا سنا کون سنا لیکن دو چلتا عزیزان بیدار شد به رادیو دیرین سبا بس هم تو بس میکوچاب جم توبه باز خدا ما بچه شاید اکثر لباده میلوتو فی عذاب الباران دیرین پتا سوم احساس باز فکر باز یونی که عمل باز من نام قیامت جا من دوا خدایا دنیای ناز من عمل چنمانه ممی بستن با دیرین این نامه عمل بخالی تو من چی سوم آخر چی سوم زرتی که حرامات کا باز ندو ده حرامات مجھے سے نام عمل میں عمل صالح ہمان ضائع سو سے فعل حرام وجہ سے تاریخ اسلام میں نو مدام موت ہوئی دے پہلا ایمان سوس کون پہ تاریخ اسلام میں نو سوس کون پہ امیر المؤمنین کیا تاریخ اسلام میں پہلا پیغمبر اسلام میں یہ جماعت سوس بس پہ امیر المؤمنین بس تاریخ اسلام میں نو پیغمبر اسلامی کا مال جائیداد تنظیم اسلامی نصرت سوس بس پہ حضرت خدیجہ بس پہ یہ تاریخ مدام پتہ چھنو یہ تاریخ نتونا نظر کو سوس پہلا جمع رخ پہ سوس پہلا الفعل حرام پہ مرتکب سمین زرد تاریخ اسلامی کتب عنوان علماء زرد کی پہلا دی حرام کی البقن کو معاویہ رحمت اللہ علیہ انگلیس میں امراؤ جس برکت اسلام معاویہ رحمت اللہ نصیلت بیرولین امام رضا علیہ السلام شاکو زرد کی دیز اسنگتو دیز میاراو دیز میاراو انیل چمت امرائی آیا خدا تمہیں چمت بنا انیل لمتام مین لچتام زرد کی تو انیل میان تحشیش تامت فرزیر میں تاکید مین انیل تحشیش تامت کی دو مین دو انیل دو لیکن دی تشخیص کو دی خدای زینت کو مدرس دی رقم پہ کا مجابہ زندگی پہ جیشو امام حسین علیہ السلام فیقو یک عزائر لنسنگتو عالم خواب قمت امام حسین فیقو دی شخص ولدر دی شخص یرام دسنا ینتی یول ینفون سنا
Yandı ziyaretsizden devir don filasına, de nur filasına yapametisına, na Hüseyin ismin biraz zakhundan. Di fi'li haram ko sabidiyo, ikhtilaf ko çiyanıyor. اختلاف بودیانویو مثلا مشکلات و پریشان و ایران دیپارتمنتیو ایران هندی حکومتیو دو کلام مسئله لیکن بذات خود انسان جمع علت متبع جمع بحدیق متبع جمع عذر شرعی متبع اگر فعل حرام به مبتلا سنگسنا دی تمام عذاب نزن انسان بگا چیزه وقت دي إنسان فعل حرام بأنه مدرسة سير شبه الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده شو سن خدا نظر ما فعل حرام بس يمسن ودي يبنى هاي بارگاه يرانا تقدم با يمسن كان عزيزان تو بس سخت روایات من یاد است من یه شیعه تو دو جاسم من یه علماء که جاسم من یه جوان که دو معیار تانو کی من یه شیعه است نبودو اسلامی حکومت ایرانی عراق من یه شیعه مرکز رو من یه شیعه استقبال بدونسو ایرانی عراق دنیا نمی‌دونم می‌دونم که دلیل نه بهانه نه تو جایش ورده قیامت لیلی کا سوال بنا کون جا قومت تو ماجا سماجا تو دلیل چه نه انسان دلیل من دلیل چھاپا باسد نا خدای کا معافی تو لیکن آئندہ محفوظ عدالت سے شول دسیلات مولا بچے عدالت سے شول چه میگه ایران دنیای نشی شو لسرد زدار اسی زدار نگیدان شو زمان رحمت دی گناه شو لسمن دی گناه شو لسمن دی عطا لسمن دی فرد دیش جامعان توجه سن عند حقیقت ایک مادر نه بسر پیریه بشکلی کا منتس یا پیریه کلن شو سے آخر سل آخر لیلی مرجع منی مسئلہ بیان بسن شادوان بیان بسن دو فعل حرام فعل شیطانین دی عذاب انسان مبتلا چچاسن اگر دلینگان رمضنا دی گناه پر مبتلا سون سے اعلانیان کی دو جایش تو سے اگر دی فعل حرام بغیر معاشریانو جب على العام چن سنگرنا دی قوم بنی اسرائیل لدامت اللہ خدا عذاب کمال کو امکانی از که دوست خدا ظهور شدن آدم رشته چازیم امام دیدار چازیم یا امام تقلید چازیم امام دیدار چازیم آدم دوم به دست میارا من چی بس دیدار چازیم چی بس دیدار چازیم خدا نخواسته حتی روایت رویو که وقتی که انسان دستنام ده خدای نور پر دسنا دولن دسنا باتو 40 دن دسنا که دسنا شیطان سوار فنزل سے ایران دل شیطان ایران چیتا من جو شوق تامن جو شیطان ایران شوق تامن کی دی داوی در برو برام نام می سولو ایران جوان سولو اگر خدا نخواسته من یه موت وقت خواهیم تجربه شکاش وقت چازنده بعد میتی مجلس کردن چه شما امام مالک توی واحد لیل دادن تونس انسان تو طریقه کا موت ہوندو دست میں امرا و رقص دید انسان کا موت ہوندا اس کے غسل تنہان گزشتہ زنده خدای نور بکر روم بگمت تو انت خدا غسل ده عدا امان من چی شو می وقت دستنام حرام حالت دنیای کنام شی مؤمنین در میان ده عدا امان تام خلوت شو تام که اقالیم خلوت شو
الجوز من باقی حرامات ناممنوع گاه حرام چی انسان ملکون چی دنیا رسید نکو فاسق شه حتی کی بعض مجتهد زرکی دی فعل حرام پر میرن مبتلا سون سیرت مال جمعید ندرسنا دی مال کو لقمه حرام انتره وقتی که انسان دی لقمه حرام کو منی لرگان نجوس دسنا امام جعفر صادق جب مشهور حدیث 40 दिन मेरी इबादत सरफराज बस अज़ीज़ान के अख्ताम में इंशाअल्लाह राई हाजात को नुज़ुल राई गुनाह न मग़फ़िरत सुल मुख्तलिफ नया गुनाह न मुब्तला से और खुदाई के नादी गुनाह न मग़फ़िरत सुल जब कुरान मदर दूंगा कुछ बिन जब कुरान मदर हुएगा कुछ बिन दी माना कुछ नहीं मदर खुदा अहद बस बिन खुदा या मचयन दी गुनाह के नो मुब्तला बन शज़रे इंशाअल्लाह इनके गुनाह पे नमाज कुछ मुब्तला बन दी अहद को खुदा या यदि दिल नूर को इस नमाज में लोग दर्जा है वक्त के खुदा ये दिल नूर को इल्म ना खुदा ला जसारत चलती नूर को जहन्नम में अल्लाह मौला इस die Gunah-Bestehung, die Gunah-Bestehung der Rüstung, die Ringe des Namen Allah, Amir al-Mu'minin, die Abel Muslimat al-Shimat an Sarai Gunah und Zod, Gunah und Gamafrat, Sarai Hajat und Zod, was die Malizurna, La Ilash Malizurna, von der Shifat, Hussein Allah, Imam al-Zaman, die Abel Islam, Zuhur al-Du'ados, أن يجي حاجات وتسمى حاجات من سؤال من آخر ثانية السلام عليك يا مولاي يا أمير المؤمنين جري مولاي شاعر أمير المؤمنين في أقوال
جلن چتنا مرتجگ جنازه فرن کرده جنازه بوسه کجاسنا حسینی کلی لفان سال المنا تازه روز کنی قبر چنزو ظاهر سمرا علمان اس بیان بندو ده قبر بو حضرت آدم الرس بنده آدم کلی آخری پیغمبری وارث به اندلال امریو نمیون جزن نچی مولا وقتی که حسن حسین بدی جنازه قبولیان فبنا نوریان ناصر بخاتم جیو الله لقا کربت نزله ده جنازه پوگی لقبین دو نقبول بینو فبزله سوال باسو لخاتو یناصر ده وقت بینو سرن زهرائه نی علی کا ظلم من مسوسه نی علی لما ينصر قبر أمير المؤمنين جبوا دفن ما حجاج يوسف حجاج بن يوسف بن لعنة الله وشبه سيد بن بديوتا شعري سهل دفن مستسبيح للعين كل أمير المؤمنين شهيد سمر خبر سربنا سوجل 3000 جگہ للعين بسر قص بالله وقتی که جنازه بکن زنا دل بکن سادنو حسن و حسین گدا و سونسه امیر المؤمنین جنازه بکنس کره امیر المؤمنین جنازه بلا تاریخ نو بیان بندو امیر المؤمنین جنازه بکر ندلعین بیو امام الزر و گذر و آنگدو رسن تنسه فرسیت مطلب یوچه من يا الله مظلوم امیر المؤمنین رتجل المؤمنین امام حسن حسین اسکری بابا دفن بسه کل زمکای طرف یومنا خرابا ایمانا جلونا صدای الله خدایا جم سمسا نیمون اسم مددگار بگن سمس خدا ده صدا کو امام حسن ابن انصر بنا ده شخص بچر سمس زده ده شخص یریمون اسم مددگار بسه فهمین دولت چدر با ده وقت بیانو زرد نظمین تختی نظرت سو انا فقیر جلس مع الفقیر نفقیر فقیر چنم دوک زیاد زرد سو یلانگا قبیلیان این ضربنا زرد سو انا مسکین جلس مع المسكين يا مسكين مسكين ينبض الزرزو يلا ينطق بمداد القتبو يلي مددگار بقتبو كل شكل نسورة برام قدم تذربنا زر الله يميكل متوما نلق الشكل بقتم الزر يرشب زفت بالمثل فتتم ضربنا دفت الشغل بزر الله يرس بلدن زونا نمددگار بچوك
فقير مسكين كاستم بالله تجمع بسربنا شكسر الملك نمونيز نمدقاق عليهم علي قبرك علي قبرك صوت نكسر الملك خدايا نمونيز نمدقاق بكرسل على الدنيا يكسر نجيبات علينا يبغى كلام خدا لذاب مستجاب سوسة علي قبرك دفقير فالموت من الله لا يومك يومك يا أبا عبد الله يا علي يا الجنازة ويا التزكية يا احترام يا مغسل يا احترام يا مدفن